권영구 목사와 함께하는 제3차 십자가의 길 목회자 세미나. 몽골 복음주의 협회와 몽기총 광명 오병이어 교회가 함께 힘을 모으고 있는 또 하나의 사역이 몽골교회 부흥을 위한 십자가의 길 목회자 세미나입니다. 이는 무엇보다 몽골 사역자들을 말씀으로 강하게 세우기 위해서인데요. 이미 1, 2차 십자가의 길 세미나를 통해 은혜를 받은 참석자들의 입소문을 통해 더 많은 이들이 함께했어요. 광명 오병이어 교회 담임 권영구 목사가 직접 강사로 나선 제3차 십자가의 길 세미나는 1월 15일 아침 9시 시작되어 저녁 6시까지 강행군입니다. 이번에도 현지어로 번역된 교재와 필기도구, 식사가 무료 제공되었으며 광명 오병이어 교회가 후원하고 몽기총에서 제작한 강대상이 전달되었어요. 세미나는 총 7강으로 제1강 기도란 무엇인가, 제2강 기도의 일반적 중요성, 제3강 기도의 특별한 중요성, 제4강 기도응답, 제5강 기도와 은혜, 제6강 기도는 문제 해결의 열쇠, 제7강 목회 성공하려면 으로 구성되어 있어요. 권영구 목사는 기도의 중요성을 강조하며 평생 예수 그리스도와 말씀 중심 속에 기도로 고난을 이겨내고 응답받으며 목회한 경험을 나누었어요. 열심히 메모하고 밑줄을 긋고 형광펜으로 표시하며 강의에 집중하는 모습 보이시죠? 시작부터 마치는 시간까지 생명 살리는 십자가의 길을 따르고자 하는 열심이 뜨겁습니다. 이날 참석자들 중에는 1700km나 떨어진 옵사해막에서 달려온 이들도 있는데요. 세미나에 참석하지 못한 원거리 지역 곳곳에서 세미나 개최에 대한 간절한 요청이 계속되고 있어요. 몽기총과 광명 오병이어 교회는 3월 25일경에 흰티 아이막 중심으로 인근 아이막의 게르 성전 건축과 세미나를 계획하고 있습니다. 그럼 제3차 십자가 세미나 현장으로 함께 가볼까요? 하나님 나라 긴급 번호는 334입니다. 그래서 뭐 댕그리 어싱 어떤 돌림도 섬진 노가로건 고충고로 고로 막지 이게 제시되네. 왜냐하면 예레미야 33장 3절이 긴급 구호 번호입니다. 야가지고 이레미야 고충고로인 고로건 돌림도 섬진 노가로 막지. 너는 내게 부르짖으라. 가는 나트로 하시거든. 내가 내게 응답하겠고 이 정은 하루는 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. 진이 믿고 아고 고치주도 예 허스나 주스더라. 우리가 이 세상 살면서 힘들고 어려울 때 이들인키들 안저자가 대초조도 가지고 하나님 앞에 나와서 부르짖으면 근데 오늘 이래 다시 그러면 하나님이 응답해 주신다는 것입니다. 하루는 나기성 우거가 이 말씀을 믿고 기도를 많이 하신 분들은 다 응답받은 줄로 믿습니다. 이 누군데 이게 마식 셀프슨 홍 하루를 다운하게 되겠죠. 그러므로 사랑하시는 몽골 교육자 여러분들도 항상 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 분들이 되기를 바랍니다. 모치라스 하르타 몽골도 다 같이 얻었으면 우리가 처음에는 우뚝수뚝 잘들 주무스 바가라지. 책을 보겠습니다. 자, 너무 이거 하래. 첫 번째는 기도는 하나님을 만나는 길입니다. 자, 이걸 더 걸고 한번 잘들도 혼자 오지 잠에 맞지. 성경 구절 빼놓고 다 읽어드리겠습니다. 자, 이 나타 비프리 시도도인데 이사야 다음에 고로 시대 우트라 합다 없이 내가 이런 거로 와. 어떤 좋아 보이는 이스미 하고 어다가 우리 또 하이스미 대부분 아주 이스미를 여스링이 그 앞에 수준 이때 우리 온다 민주주의 왜 대부분 하나도 하이 대부분 하나 없는
тогш тэгвэл та нар нэг. 기도는 하나님을 만나는 길입니다. Залбирал бол Бурхантай уулзах зам юм аа. 제가 성경을 연구해 보았습니다. За энэ пастор Библийг маш сайн судалж үзэхэд 사람이 어떻게 하나님을 만날까? хүн яаж Бурхантай уулзах вэ? 성경을 많이 찾아봤습니다. Библиэс маш их хайсан. 구약의 선지자들이 기도하면서 하나님을 만난 것을 많이 기록해 놨습니다. Хуучин гэрээний иш үзүүлэгч нар залбирангаа Бурханы үгийг уншиж олсон. 그래서 저는 깨달았습니다. Тэгээд ойлгож авсан. 기도를 많이 하면 하나님을 만날 수 있구나 하고 깨달았습니다. Залбирлыг удаан хугацаагаар хийх үед Бурхантай уулзах юм байна гэдгийг ойлгож авсан. 그러므로 우리는 기도를 많이 해야 될 줄로 믿습니다. Тийм учраас бид нар ч гэсэн адилхан удаан залбирах ёстой гэж. 이사야서 55장 6절을 읽으십시오. Исая 55-ийн 6-ыг дахиад уншиж өгдөрэй. Олдож болох үед эснийг хайхтун 밑줄을 그으십시오. 너희는 여호와를 만날 만할 때에 찾으라. За энэ 6-аар тэмдэглээд авчаа. Та олдож болох эснийг хайхтун гэдгийг доогоор зурч. 그 다음에 찾으라에다 동그라미 치세요. За хай гэдэг дээр болохоор 또 찾으라. 그 다음 밑줄 가까이 계실 때 그를 부르라. ойр байгаа дээр нь түүнийг удаач. 그리고 부르라에다 동그라미 치십시오. Дуудах тун гэдгийг бас ингэ тааруулаад зурчих. 이사야 선지자가 말을 합니다. Энэ Исая ишүүлж хэлсэн 하나님을 찾으라. Бурхныг хайхтун гэсэн. 또 하나님을 부르라고 합니다. За бас дахиад Бурхныг дууд гэж хэлсэн. 왜 그랬을까요? Яагаад гэсэн бол 하나님을 찾으면 하나님이 우리를 만나준다는 겁니다. Бурхныг хайвал Бурхан биднэртэй уулзнаа гэсэн. 하나님을 찾는다는 것이 기도인 줄로 믿습니다. Бурхныг хайр гэдэг маань залбирал юм аа гэж. 그 다음 성경 구절을 읽으십시오. За дараагийн ишлэгийг уншия. Амос 5:6. Хай эзнийг тэгвэл амьд үлдэн. Эс тэгвэл Йосефийн гэрт тэр гал мэд гарч цөлмөн болно. Итэл түүнийг унтраах хэмч үгүй гэж. 밑줄을 그으십시오. 너희는 여호와를 찾으라. 그래야면 살리라. За 6-аар энэ дээр хай эзнийг тэгвэл амьд үлдэнэ гэдэг доогоор зураарай. 찾으라에다 동그라미 하십시오. Хай гэдгийн доор бас ингээд тэмдэглээрээ дуулаад хай гэдэг үг. 여호와를 찾으라는 말씀이 기도하라는 말씀인 줄로 믿습니다. Тэгэхээр энэ дээр хайхтун хай гэж байгаа энэ үг бол залбирах гэдгийг бид итгэж байна гэж. 기도해서 하나님을 만나면 길이 열리게 될 줄로 믿습니다. хайж залбирч Бурхныг хайх юм бол зам нэгж. 그러므로 기도해서 찾으면 우리는 문제가 해결돼서 구원받고 여러 가지 살 길이 열리는 줄로 믿습니다. Залбирлаа дамжуулж Бурхныг хайх юм бол бид нар аврал авна, бидний амьдралд дан бүрийн замууд нэгж. 예수님도 말씀합니다. 마태복음 7장 7절을 읽으십시오. Есүс ч гэсэн хэлэхдээ Матай 7-гийн 7-оор хэлсэн байгаа. За бид нар хамт уншия. 1, 2, 3. 전부 밑줄 그으십시오. За бүгдээрийн зурчих доогоор энэ ишлэлийн доогоор. 그리고 구하라에다 동그라미 치십시오. За гоо гэдгийг дугуулад тэмдэглэж. 찾으라에다가 동그라미 치십시오. Хай гэдгийг бас дугуулж. 문을 두드리라에다 동그라미 치십시오. За тогш гэдгийг бас дугуулж. 구하라, 찾으라, 문을 두드리라 전부가 다 하나님 앞에 기도하라는 뜻인 줄로 믿습니다. Хой, хай, хаалга, тогш гэдэг энэ гурван үгээр гуруулаад залбирлын тухай хэлсэн байгаа. 예수님도 우리가 기도하면 하나님 우리에게 주시고 또 기도하면 찾아낼 것이고 하늘 문을 두드리면 하나님이 열려준다는 뜻으로 주신 말씀인 줄로 믿습니다. Есүс ч гэсэн хэлэхдээ гоох юм бол та нарт өгнө, хайвал та нар бас олно, тогшоод авах юм бол та нарт бас нэгнэ гэж хэлсэн. 그러므로 사람이 하나님을 만나는 길은 기도입니다. Тийм учраас хүмүүсийн Бурхантай уулзах зам бол
залбирлаа. 여기 계신 분들 중에도 기도 많이 하신 분이 계실 것입니다. Энд байгаа хүмүүс ч гэсэн их залбирдаг баха гэж бодож байна. 그분은 하나님의 살아계심을 경험한 줄로 믿습니다. Тэр хүн бурхан амьд гэдгийг мэдэрсэн хүн байгаа. 기도 안 하는 사람은 경험이 없습니다. залбирдаггүй хүн болохоор тийм зүйл тохиолддоггүй. 그러므로 우리는 기도를 꼭 할 줄 알아야 됩니다. Тийм учраас бид нэр залбирлыг заавал хийж мэддэг байх. 두 번째를 보겠습니다. За хоёрдугаарыг харъя. 기도는 하나님과의 대화이다. За залбирал бол бурхантай ярилцах яриа юм аа. За өдрийн эхний хэсгийг уншъя. Хүн бурхантай харилцан ярилцаж чаддаг бол аюул хөөртэй явдаг. Бурхан залбирлаар дамжуулан харилцан ярилцах замыг ээлж өгсөн. Ихэд залбирдаг хүн залбиралтаа бурханы дуу хоолой сонсдог. 기도는 하나님과 대화인 줄로 믿습니다. залбирал бол бурхантай ярилцаж байгаа байдал юм аа. 우리는 요즘 무선 전화기를 씁니다. За бид нар одоо гар утас ашиглаж байгаа. 멀리 있는 사람과 무선 전화기로 통화를 합니다. За маш хол байгаа хүнтэй ч гэсэн бид нар гар утсаараа харилцаж чаддаг. 때로는 영상 통화도 합니다. Заримдаа дүрсээр бас хараад ярьдаг байгаа нэг үнтэйгээ. 아무리 멀리 떨어져 있어도 얼굴을 보고 나눌 수가 있습니다. Хичнээн хол байсан ч гэсэн дэлхийн хааж байсан бид нар нүр нүрээ хараад ярилцах холбогдох боломжтой. 하나님과의 대화도 마찬가지입니다. Бурхантай ярилцах яриач гэсэн яг үнтэй адилхан. 하나님과 우리가 있는 곳은 멀리 떨어져 있습니다. Бурхан бидний хооронд хол зайтай байдаг. 그러나 우리가 기도하면 하나님이 들으십니다. Харин бид нар залбирх юм бол Бурхан сонсдог. 우리가 하나님의 음성을 못 듣기 때문입니다. Бид нар харин Бурханы үгийг сонсдог учраас 그러나 기도를 더 많이 하면 하나님의 음성을 듣는 사람들이 많습니다. гэхдээ залбирлаа зогсоохгүй өөрчлөлөө залбираалах юм бол Бурханы дуу хоолойг сонсдог хүмүүс их байдаг. 기도 많이 한 사람은 하나님이 영을 열어주기 때문에 그렇게 되는 줄로 믿습니다. Маш их залбирдаг, удаан залбирдаг хүний сүнсийг Бурхан нээж өгдөг учраас тэгдэг уулздаг гэж. 기도를 많이 해서 하나님과 대화를 많이 나누면 즉 하나님이 그 사람과 함께 한다는 증거도 되는 줄로 믿습니다. Бурхан маш их удаан залбирах үед Бурхан тэр хүний сүнсийг нээж өгөөд Бурхан тэр хүнтэй ярилцдаг. Тэр үед Бурхан надтай хамт байгаа гэдгийг мэдэрч эхэлдэг. 구약의 사무엘 선지자도 기도를 많이 했습니다. Хуучин гэрээний Самуэль иш үзүүлэгч ч гэсэн их залбирдаг хүн байсан. 어렸을 때부터 기도를 많이 했습니다. Багасаа залбирдаг байсан. 그래서 살아계신 하나님을 만났다는 기록이 성경에 있습니다. Тийм учраас амьд Бурхантай уулзсан гэсэн зүйл Библиэлд бичигдэж үлдсэн. 사무엘상 3장 3절에서 7절까지 읽으시기 바랍니다. За 1-р Самуэль 3-ын 3-аас 7-р ишлэгийг хамтдаа уншицгаая. 1-ийн 3. Тэгсэн Самуэль ийм хайр тэгээд игийг өгсөн хаана төрсөн ийм байна. Энэ уртаа цааш гэсэн Самуэль эцэг хатын Самуэль энэ Самуэль гэсэн чинь хаана төрсөн ийм байна. Эцэг би бодлоо цааш Самуэльсний хаан эсвэлч түн зэрэг 3절을 보시겠습니다. 오른쪽 가래. 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전안에 누웠더니 밑줄 그으십시오. Бурхны авдар оршихуйд эзний сүнс Самуэль хэвтэж байваа гэж. Энийг доогоор ингэж орчаарай. 사무엘은 어려서부터 성전에 들여져서 성전에서 일을 하면서 저녁에 성전에서 기도하고 잠이 들었습니다. Самуэль болохоор багасаа энэ сүмд Бурхны чуулганд үйлчилдэг байсан. Тэгээд ажилласаа болоод унтчихсэн. Ядраад хэвчихсэн. 그때 하나님께서 사무엘의 이름을 불렀습니다. 사무엘아, 사무엘아. Тэр үед Бурхан Самуэлаа гэж нэрийг дуудсан. 사무엘은 벌떡 일어나서
엘리 제사장을 찾아갔습니다. Самуэль босонгуудаа Эли의 шүүгчдэр очоод 엘리 제사장을 아버지라 부르면서 아버지 나를 부르셨습니까? 물었습니다. Эли дээр очингуудаа аава та надад намайг дуудсан уу гэж асуусан. 그때 엘리 제사장이 아니라 나는 너를 부르지 않았다고 했습니다. Эли болохоор би чамайг дуудаагүй. Тусаад унтаа гэж хэлсэн. 이 내용은 여러분이 다 아실 줄로 За 믿습니다. энэ утгыг бол та нар мэдж байгаа гэдэг. 그래서 세 번째 하나님의 음성이 들렸을 때 엘리 제사장의 말대로 하나님 아버지 제가 여기 있습니다라고 대답을 했습니다. За 3 удаа ингэ дуудсан байгаа. Тэгээ очоод би таны өмнө бий байна гэж самуэль хэлсэн. 그랬더니 하나님이 앞으로 되어질 일들을 사무엘에게 다 말씀해 주셨습니다. Тэр үед бурхан харин самуэль ирээдүйд болох зүйлүүдийг хэлж өгсөн. 이때부터 사무엘은 하나님의 음성을 들으며 이스라엘 백성의 사사로서의 삶을 살아가기 시작합니다. Энэ цагаас эхлээд самуэль бурханы дуу хоолойг сонсдог болж хэлсэн. Тэгээд Израилийг шүүгч болсон гэж. 이렇게 사무엘이 성전에서 기도하고 자다가 하나님의 음성을 들은 줄로 믿습니다. Ингээд самуэль болохоор сүмд унтаал залбираад залбирч бурханы хоолойг дуу хоолойг сонсдог болсон. 그러므로 기도는 하나님과의 대화입니다. Тийм учраас залбирал бол бурхантай ярилцаа юм аа, яриа юм аа гэж. 예수님도 기도를 참 많이 하셨습니다. Есүс ч гэсэн маш их залбирдаг байсан. 누가복음 6장 12절을 읽으십시오. За Луг 6-гийн 12 дугаар ишлэгийг уншицгаая. Тэр өдөр 밑줄을 그으십시오. 밤이 새도록 하나님께 기도하시고. за бүхэл шөнийн турш залбирсан гэдгийг доогоор сурч. 거기 기도의 동그라미 하십시오. Залбирал гэдэг дээр дугуулаарай. 예수님은 기도하지 않아도 됩니다. Есүсийн хувьд болохоор залбирах бол шаардлага байхгүй. 자신이 성자 하나님이시기 때문입니다. Яагаад гэвэл өөрөө хүү бурхан учраас. 그런데 밤새도록 기도하셨습니다. Гэхдээ бүхэл шөнийн турш залбирсан гэж байна. 그건 우리에게 기도를 가르치시기 위해서 본을 보여주신 줄로 믿습니다. Энэ нь болохоор биднэрт залбирлыг зааж, залбирлын үлгэр жишээ харуулахын тулд залбирсан. 그래서 제자들이 기도를 많이 하기를 원했던 겁니다. Тийм учраас өөрийнхөө дагалдагч нарыг ч гэсэн маш их залбируулахыг хүсэж байсан. 예수님께서 겟셋마네 동산에서도 기도를 하셨습니다. Есүс ч гэсэн Гетсеманы цэцэрлэгт залбирсан. 그런데 예수님의 세 제자는 기도를 하지 않고 잠만 자고 있었습니다. Харин хамт байсан 3 дагалдагч нь залбирахгүй унтж ирсэн тийм. 그때 예수님이 오셔서 베드로와 야고보와 요한에게 너희는 깨어 기도할 수 없느냐? 육신이 약하다고 말씀하셨습니다. Тэр үед Есүс буцаж ирээд Яков, Йохан, Петр 3-т хэлсэндээ та гурав сэргийг залбирч чадахгүй юу? Махны бол сул дорой юм аа гэж хэлсэн. 베드로도 기도하고 싶었을 것입니다. Петр ч гэсэн залбирахыг их хүсэж байсан. 잠을 이기지 못했던 겁니다. Өөрийнхөө нойрыг дээдэлж чадаагүй. 그러나 오순절 마가의 다락방에서 성령의 역사를 경험한 후에는 기도의 사람이 됐습니다. Гэхдээ Пентекостийн өдөр ариун сүнсийг авсны дараа залбирлыг хүн болсон. 우리도 기도의 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다. Бид нар ч гэсэн залбирагч юм хүмүүс болохыг өрөөж байна гэж. 사도행전 10장 2절을 읽으십시오. За Үлс номын 12 дугаар ишлэгийг уншицгаая. Тэр сүнсний бишрэлтээ аваад тэр үедээ тас 거기 밑줄을 그으십시오. 하나님께 항상 기도하더니 Бурханд байнга залбирдаг байжээ гэдгийг доогоор зураарай. 기도의 동그라미 하십시오. Залбирал гэдэгт тойр зурч. 고넬로는 이방 사람입니다. Корнел болохоор харь үндэстэн гадаад хүн. 그런데 항상 하나님께 기도했다고 말씀합니다. Гэхдээ энэ харь үндэстэн хүн үргэлж залбирдаг байсан. 그랬더니 천사가 나타났어요. Тэр үед тэнгэр элчтэй уулзсан. 그리고 고넬로에게 말을 했습니다. Тэгээ Корнел үгээ хэлсэн тэнгэр элч. 네가 기도를 많이 하고
또 불쌍한 사람을 구제 많이 한 것을 하나님이 아신다고 그랬습니다. Чи бол маш их залбирдаг бас хэцүү хүмүүст өгдөг их өгдгийг чинь бурхан мэднэ гэж хэлсэн. 그래서 요바에 가서 베드로를 부르다가 너희 집에서 집회를 하라고 그랬습니다. Тийм учраас Йоппо дээр очиод Петрийг дуудуулж гэртээ авчраа гэж хэлсэн. 고넬로는 순종을 했습니다. Тэгээ Корнел дуулууртай байсан. 베드로가 와서 고넬로 집에서 집회를 했을 때 그 집안에 모여 있는 모든 사람이 다 성령을 받았다고 기록되어 있습니다. За тэгээ Петрийг дуудуулаад Петрийг гэртээ авчраад Петрээс бурхны үгийг сонсоод хамтдаа залбирч явах үед Корнелийн гэрт байсан бүх хүмүүс ариун сүнсээр гүрсээ гэж хэлсэн. 이방 사람인 그리고 군인인 백부장이 기도를 했더니 하나님과 대화가 이루어진 줄로 믿습니다. Харин үндэстэн зуутын даргач гэсэн бурхан залбирсан учраас хариултаа авсан. 그래서 우리도 기도를 많이 해야 됩니다. Тийм учраас гол нь бид нар маш их залбирх хэрэгтэй гэж. 하나님이 나에게 나타나실 때까지 기도하셔야 됩니다. Бурхан надад өөрийгөө харуулах хүртэл залбираад авах хэрэгтэй. 그래서 하나님이 나에게 나타나서 고넬료처럼 이렇게 하나님의 소식을 알려주고 그대로 순종했더니 이적이 일어나면 우리는 큰 힘을 얻게 될 줄로 믿습니다. Бид нар ч гэсэн Корнел шиг байн залбирх юм бол бурхан гарч ирээд өөрийнхөө үгийг хэлээд тэр үгийн дагуу бид нэг үйлчлээд явсны дараа бидэрт маш их хүч бий болдог. 기도는 정말 꼭 해야 된다. Тэр залбирал бол заавал хийх ёстой зүйл. 기도했더니 하나님이 나를 이렇게 도와주신다. Залбирахад надад бурхан ингэж тусалж өгдөө. 기도했더니 하나님이 책 속의 하나님이 아니라 살아계신 하나님이다. Залбирсны дараа энэ номон дээр Библиэл дээр байдаг бурхан биш, амьд оршдог бурхан юм байна гэж 우리는 이렇게 경험하게 될 줄로 믿습니다. бид нар ингэж бурхантай уулзнаа гэдэгт итгэж байна гэж. 세 번째로는 기도는 영의 호흡과 같다고 그랬습니다. За 3 дугаарт нь юу гэж байна? Залбирал бол сүнсний амьсгалтай адилаа гэж хэлсэн байна. 읽으십시오. За энэ хэсгийг уншсаад үзээрэй. Махан биеийн амьсгал зогсвол үхнэ. Сүнсний амьсгал болсон залбирал зогсвол сүнс үхнэ. Мөн махан биеийн амьсгал жиг биш бол өвчин байдаг шиг сүнсний залбирал жиг биш бол сүнс өвчилж байна гэсэн үг гэж. 우리 육신은 호흡을 하면서 생명을 유지합니다. За бидний энэ махан бие болохоор амьсгалж ээж амьд явдаг тийм. 아무리 건강한 사람도 숨을 쉬지 않으면 죽습니다. Хичнээн эрүүл хүн байсан ч гэсэн амьсгалахгүй бол амьсгал зогсчул түгээл үгүй. 잘 모르겠으면 자기 손으로 목을 졸려 보십시오. Сайн мэдхгүй бол та нар өөрийнхөө хоолоо ингээд шахаад хоолоо хаагаад нь үзээрэй. 그러면 숨을 못 쉬게 되고 막 힘들어할 것입니다. Хэрвээ ингээд хоолоогоо бацчих юм бол амьсгалж чадахгүй ингээд ярьж чадахгүй. 누구든지 5분 이상 숨을 안 쉬면 죽습니다. Хэн ч гэсэн 5 минутаас илүү амьсгалахгүй бол тэгэл үхэн ямар ч хүн. 기도는 영의 호흡이라고 그랬습니다. Тийм учраас залбирал бол сүнсний амьсгалаа гэж хэлсэн. 그러므로 우리는 꼭 기도해야 됩니다. Тийм учраас бид нар заавал залбирах ёстой. 기도를 많이 해야 영이 살아있고 힘이 있습니다. Маш их залбирж ээж бидний сүнс амьд бас хүчтэй байдаг гэж. 기도를 많이 하시는 분은 돈 없어도 항상 자기 안에 성령 하나님이 주시는 힘이 있습니다. Маш их залбирдаг хүн мөнгө байхгүй ч гэсэн түүний дотор ариун сүнснээс өгсөн хүч байнга явж идэг. 영이 살아있기 때문입니다. Яг тэгвэл сүнс нь амьд учраас. 그러므로 성경은 우리에게 기도를 강조하고 있는 것입니다. Тийм учраас Библи биднэрт залбиралыг байнга чухалчилдаг. 골로새서 4장 2절을 읽으십시오. За Колосой 4:2-ыг хамтдаа уншсаа. Өөрсдийгөө залбирал зориулж үүндээ талархалтайгаар сэргийх байхгүй. 밑줄을 그으십시오. За энэ доогуур ингэж хэлчих. 기도를 계속하고 Байнга залбир гэж байгаа. Залбирал зориул гэж байна. 기도의 동그라미입니다. залбирал гэдэг дугуйлаад тэмдэглэж 기도를 계속하고라고 말씀하고 있습니다.
залбир зөвлөх гэдэг маань баян залбираа гэсэн үг байна. 기도를 몇 번만 하라고 하지 않고 계속 하라고 합니다. залбирлыг тэдэн удаа гэж хэлээгүй баян үргэлж гэсэн утга байна. 그래서 우리는 기도를 매일매일 많이 할수록 영이 살아 있습니다. Тийм учраас бид өдөр болгон баян залбирх юм бол бидний сүнс улам илүү амьтаа болоод байдаг. 우리 영이 살아있다는 것은 성령 하나님 우리와 함께 하시고 힘을 주신다는 것입니다. Бидний сүнс амьд байна гэдэг маань ариун сүнс бидэнд хүчийг өгөөд ариун сүнсний хүчээр дүүрэн байна гэсэн үг. 바울과 신라가 빌립보 감옥에 갇혔습니다. Паул Сила хоёр ч гэсэн Филиппийн шорон хоригдсон. 죄도 없는데 억울하게 누명을 씌워서 갇혔습니다. Ямар ч гэм хийгээгүй мөртлөө одоо хэлмэгдэж шоронд орсон. 감옥에서 바울과 신라는 찬송하고 기도했다고 기록되어 있습니다. Паул Силас хоёр болохоор шорон дотор залбирсан гэж байдаг. 그랬더니 하나님이 그들의 마음에 강하고 담대한 힘을 주신 줄로 믿습니다. тэдний зүрх сэтгэл дотор хүчтэй зүрх сэтгэлийг буулгаж өгсөн. 그리고 천사들을 보내서 옥문을 다 열어버린 줄로 믿습니다. Тэнгэр тэгээ дараа нь тэнгэр ичтэйг илгээгээд шоногийн хаашуудыг нээж өгсөн гэдэг байна. 그리고 간수장의 집에 가서 복음을 전한 줄로 믿습니다. Дараа нь тэр харуулын гэрт очиод сайн мэдээ дамжуулсан. 우리가 힘들 때 기도하면 우리 영에게 하나님은 힘을 주시는 줄로 믿습니다. бид нар хэцүү байх үед бурхан залбирх юм бол ариун сүнсээр дамжуулж бид нар бурхан хүчээ өгнө гэдэгт итгэж байна. 그런데 우리가 목회자라 할지라도 한 달 동안 기도를 한 번도 안 했습니다. Гэхдээ бид нар чуулганы ахлагч ч гэсэн нэг сар залбираагүй байя гэж байна. 그러면 영적인 힘이 없어집니다. Их юм бол сүнслэг хүч байхгүй болно. 생각도 세상 사람처럼 하게 됩니다. Бодол санаа ч гэсэн дэлхийн хүмүүстэй адилхан сэтгэж 마음도 세상 사람처럼 흐릅니다. зүрх сэтгэл ч гэсэн дэлхийн хүмүүстэй адилхан болж эхэлдэг. 힘이 하나도 없어요. Ямар ч сүнслэг хүчгүй болдог. 그런 상태를 영이 죽었다, 잠잔다 이렇게 표현하는 것입니다. Тийм байдлыг болохоор сүнс өгсөн, сүнс өхмөл байна, унтаж байна гэж хэлдэг байна. 그러므로 우리 영이 건강하려면 기도를 계속해야 될 줄로 Тийм 믿습니다. учраас бидний сүнс эрүүл байхын тулд баян залбирна гэдэгт итгэж байна гэж. 마태복음 14장 38절을 읽으십시오. За Матай 14:38-ыг бид хамт уншъя. 1-3. Сэрэгдэхгүй тул сэрэг бай, залбир, сүнс чухамдаа гэсэн ядаж байна. Харин анхбод ороо юм гэлээ. 밑줄을 그으십시오. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. За сэрэгдэхгүй тул сэргэх бай, залбир гэдгийг доогоор зурчих. 기도하라의 동그라미입니다. залбир гэдгийн доогоор дээгүүр ингээд тойргоо зураарай. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라고 말씀하고 있습니다. Сэрэгдэхгүй тул сэргэх бай гэж хэлсэн юм. 예수님이 하신 말씀입니다. Энэ бол Есүс шууд хэлсэн үг. 즉 너희가 기도하지 않으면 시험 든다는 얘기입니다. Хэрвээ та нар залбирахгүй бол сорилтонд орно гэсэн үг байна. 마음의 시험이 옵니다. Зүрх сэтгэл дотор сорилт бий болно. 세상에 욕심이 마음속에 들어옵니다. Энэ дэлхийн шунал бидний зүрх сэтгэл дотор орж ирнэ. 기도 안 하면 하나님 믿는 게 재미가 없습니다. Залбирахгүй бол бурханд итгэх нь сонирхолтой болж эхэлдэг. 교회 일도 하기 싫습니다. Чуулганы ажил хийхэд дургу болдог. 세상 사람처럼 돈을 많이 벌어서 잘 살고 싶어집니다. Дэлхийн хүмүүс шиг маш их мөнгө олоод сайн амьдрах гэсэн юм хүсэл орж ирдэг. 베드로는 기도 안 해가지고 예수님을 3번이나 모른다고 부인했습니다. Петр залбираагүй учраас 3 удаа Есүсийг үгүйсгэсэн мэдэхгүй гэж. 그래서 예수님이 하신 말씀입니다. Тийм учраас Есүс энэ үгийг хэлсэн. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Соригдохгүй тул сэргэг байж залбираа гэж хэлсэн. 기도 안 하면 너 마음에 시험 온다. Хэрвээ залбирахгүй бол та нарын зүрх сэтгэл дотор ч сорилт орж ирнэ. 그러니까 매일매일 쉬지 말고 기도하라고 하신 줄로 믿습니다. өдөр болгон асуултгүй залбираа гэж хэлсэн. 그러므로 기도를 많이 하신 분은 영이 살아있고 영이 건강한 줄로 Тийм 믿습니다. учраас маш их залбирдаг хүний сүнс нь амьд байж эрүүл байдаг гэж. 한국에 유명한 목사님이 계십니다. За Солонгос нэртэй пастор байдаг.
그분한테 직접 간증을 들었습니다. За тэр хүнээс шууд сонссон байна. 신학교를 졸업했습니다. За Библийн сургуулийг сураад төгссөн. 그리고 어떤 기존교회에 후임자로 들어갔습니다. За нэг чуулганд ороод одоо ажилчнаар орсон үйлчлэгчээр 학교에서 배운 지식을 갖고 10년 동안 열심히 목회를 했답니다. Библийн сургууль дээр яг заасан зүйлийн дагуу тэр чуулганыг өдөртөж явсан байна. 교회가 부흥이 안 됐습니다. Чуулган нь юусоо сэргэлт байхгүй байсан. 갈수록 숫자가 줄어들었습니다. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүмүүс багасаад байсан. 그는 목회하기가 싫었습니다. Тэгээд тэр чуулганыг өдөртөх ямар ч 그래서 хүсэлгүй байсан. 그 교회를 사임했습니다. За тэр чуулганаас явсан ороход 돈도 하나도 없습니다. мөнгө байхгүй байсан. 짐은 어떤 집사님 집 마당에다가 비닐로 덮어놨습니다. Тэр өөрийнхөө одоо гэрийнхээ ачаар гэрийнхээ хогшлыг болгоо нэг үйлчлэгчийн гадаа нь гэж бүтээгээд орсон. 부인과 자녀들은 친정집으로 보냈습니다. За эхнэр хүүхдүүдээ ээж аав руу явуулсан байна. 자기는 어떻게 해야 될지를 몰랐습니다. Тэгээ өөр ганцаараа яахаа мэдхээ байсан. 그래서 산에 있는 기도원에 들어갔답니다. Тэгээд одоо уулан дээр байдаг залбирлын өргөнд очсон. 그는 하나님께 기도하기 시작했습니다. Тэгээд бурхан залбирч хэлсэн. 하나님, 나는 목회자로 실패했습니다. Бурхан минь би одоо пасторын хувьд одоо амжилтгүй байна. 10년 동안 열심히 했는데 안 됐습니다. 10 жилийн турш идэвхтэй үйлчилсэн үр дүн алгаа. 그래서 이제는 내 몸뚱아리 하나도 잠잘 곳이 없습니다. Одоо би гэр одоо энэ өөрийнхөө биеийг одоо айчиж хонуулах газарчгүй боллоо. 하나님, 나를 도와주세요. Бурхан та надад тусалж өгөөч. 한 달을 기도해도 하나님 응답이 없었습니다. Нэг сар залбирсан ч бурхан хариулаагүй. 2달을 기도해도 하나님 응답이 Хоёр 없었습니다. сар залбирсан ч бурханы 산에서 хариулаагүй. 내려오지 않고 기도원에서 계속 기도를 하고 있었습니다. Уулнаас буухгүйгээр тэр уулан дээр залбираад байсан. 5달을 기도해도 하나님은 아무런 응답이 없었습니다. 5 сар залбирсан. Ямар ч хариулт байхгүй. 6달을 기도했습니다. 6 сар залбирсан. 그때 하나님이 꿈속에서 그에게 나타나셨습니다. Яг тэр үйл болохоор бурхан зөвлөнд нь орж үгүй хэлсэн. 너의 기도를 다 들었다. Би чиний бүх залбирлыг сонслоо. 이제 내가 너와 함께하리라. Одоо би чамтай хамт байх болно. 그는 꿈을 깼습니다. Тэгээд нойрноосоо сэрсэн. 그리고 일어나서 자기 몸에서 새 힘이 생기는 것을 느꼈습니다. Сэрх үед нь өөрийнх нь биенээс маш их хүч гарч байгааг мэдэрсэн. 그리고 알고 있는 집사님을 찾아갔습니다. За таньдаг үйлчлэгчдэр очсон. 그리고 그 집사님이 마루에서 예배를 시작했습니다. Тэр таньдаг хүнийхээ талбайд одоо хашаанд нь мөргөл хийж хэлсэн. 근데 성령님이 크게 역사해 주셨습니다. Тэр үед ариун сүнсний үйлчлэл маш их орж ирсэн. 병자들이 치료받기 시작했습니다. Өвчтөе хүмүүсийг эдгэж хэлсэн залбираад 귀신 들린 귀신들이 떠나기 시작했습니다. чөтгөртэй хүмүүсийг муу сүнсийн зайлуулсан. 성령 하나님이 도우시기 시작하니까 사람들이 몰려들기 아리ун 시작했습니다. сүнс бурхан тусалж хэлсэн учраас хүмүүс 그래서 сонирч 한국에 хэлсэн. 큰 교회를 이루셨습니다. За тэгээд солонгосын том чуулганыг байгуулсан. 그리고 많은 목사님들을 불러 모아서 이렇게 목회 세미나를 수십 년간 하다가 하나님 나라 가셨습니다. Тэгээд одоо маш олон пастор ахлагч нарыг цуглуулад энэ тухай гэрчтэй сургаад тэгээд мөнхөө суруу явсан. 처음 신학교를 졸업해서 10년 동안은 기도를 안 했답니다. Тэгэхээр Библийн сургууль төгсөөд 10 жилийн турш ерөөсөй залбирахгүй. Юу сурснараа л заагаад байсан. 난 배운 것이 많다. Би сурсан юм их байгаа. 대학원까지 나왔다. Би одоо магистр хүртэл төгссөн. 배운 지식 갖고 난 충분히 목회할 수 있다. Би сурсан зүйлээ ингээ заах юм бол боломжтой, хангалттай гэж үзэж байсан. 그런데 안 된 것입니다. Тэгэхдээ болохгүй байсан. 기도에서 성령님이 도와주시니까 된 것입니다. залбираад ариун сүнс тусалсан учраас боломжтой болсон. 그러므로 우리도 하나님이 도와주시면 다 됩니다. Тэр учраас бидэнд бурхан туслах юм бол боломжтой. 하나님이 우리를 돕게 하는 것이 기도인 줄로 믿습니다. Бурхан бидэр туслах зүйл бол залбирлаас өөр зүйл байхгүй. 그러므로 반드시 기도는 해야 되는 줄로 믿습니다. Тийм учраас залбирал бол заавал байх ёстой зүйл гэдэгт итгэж байна. 네 번째는 기도는 하나님을 신뢰하는 믿음인 것입니다. За дөрөвдүгüүрт нь болохоор залбирал бол бурханд найддаг итгэл юм аа. 읽어보십시오. За энийг уншицгаая.
залбирал бол Бурхан түүний итгэлийг Бурхан харуулдаг хэрэгсэл юм аа. Бурхан найддаг хүн байна залбирдаг. Гэвч Бурхан найдаж итгэлгүй хүн залбирал ойлгохыг дагдаг. Бурхан огт найддаггүй хүн залбирдаггүй. Бурхан түүний итгэлийг залбирч байгаагаас нь мэдэж болно гэж. 하나님을 100% 믿는 신뢰하는 사람은 하나님이 허락할 때까지 기도합니다. Бурханд 100% итгэдэг хүн Бурхан хариулах хүртэл залбирал гэдэг. 하나님이 허락해야 내가 무슨 일을 할 수 있기 때문입니다. Яагаад гэвэл Бурхан зөвшөөрж иж би ямар нэгэн зүйлийг боломжтой учраас 그러나 믿음이 없는 사람들은 기도를 하다가 중단해 버립니다. гэхдээ итгэлгүй хүн залбирч байгаад дунд нь орчихдог. 이런 사람은 하나님께 응답을 받지 못합니다. Хэрвээ ийм байх юм бол Бурханаас хариулт авч чадахгүй. 그래서 그 사람의 믿음을 보려면 기도하는 것 봐도 알 수 있습니다. Тэр хүний итгэлтийг залбирч байгаа байдлыг харах юм бол мэднэ гэж. 하나님을 100% 신뢰하는 사람은 날마다 하나님 앞에 엎드려 기도하고 있는 줄로 믿습니다. Бурхан 100% итгэдэг хүн өдөр болгон юу ч тохиолдсон залбираад байж байгаа. 우리 믿음을 기도로 하나님께 보일 수 있다는 것입니다. Бид нар өөрсдийнхөө итгэлийг залбирлаар Бурханд харуулах гэсэн. 역대하 20장 20절을 읽으십시오. За 2дугаар шавьтар 20-20-ыг хамт уншицгаая. Тэр өглөө Техрокийн зүрхөө тэдний үлдэл шафаад босож Юда болон Иерусалим орсон сурчаа. Манай сонсцоо итгэл найдвараа бүхэн эзэнтэй тэгвэл итгэл найдвараа түүний ишүүлэгч 여호사밧 왕의 말입니다. 여호샤밧 хааны үг юм аа. 뒷줄을 그으십시오. За доогуур нь зураарай. 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라. 이тгэл найдвараа Бурхан эзэндээ өгөө гэсэн. Энэ ишлэлийн доогуур. 신뢰하라에 동그라미 하십시오. Найдвараа гэдгийн доогуур ингэ зурч. 이тгэл найдвараа гэдгийг өөр хэлж. 여호사밧 왕이 하나님을 너희가 정말로 신뢰하라 말씀합니다. 그 여호샤밧 хаан болохоор та нар үнэхээр найдвараа Бурханд тавиа гэж хэлсэн. 하나님을 100% 믿어라 하고 말씀하십니다. Энэ болохоор Бурханд 100% итгэх гэсэн үг байна. 하나님이 100% 살아계시고 그분이 나를 도우시면 목회가 된다 믿으면 그 사람은 기도할 줄로 믿습니다. Бурхан 100% итгээд Бурхан хариулах юм бол миний үйлчлэл гэсэн сайн болно гэж итгэж ивэл бид нар залбирна гэж. 그러므로 하나님을 신뢰한다는 것은 곧 내가 하나님을 믿는다는 뜻입니다. Бурханд найдана гэдэг бол Бурханд итгэж байгаа гэсэн үг юм аа гэж. 우리 모든 분들은 하나님 앞에 기도로 자신의 믿음을 보이시기를 바랍니다. Энд байгаа бүх хүмүүс өөрсдийнхөө итгэлийг залбирлаараа харуулахыг ерөөж байна гэж. 다섯 번째로 기도는 자신의 마음을 알리는 것이라 그랬습니다. Тавдугаарт нь болохоор залбирлаар өөрийнхөө сэтгэлийг мэдүүлдэг гэж. 빌립보서 4장 6절을 읽으십시오. За Филиппой 4:6-аг уншицгаая. Юунд ч санаа бууж, харин аливаа зүйл залбирлаараа, болон буйлаараа, талархалтаараа өсөлтөө Бурхан мэдүүлдэг гэж. 밑줄을 그으십시오. 감사함으로 하나님께 아뢰라. талархалтайгаар хүсэлтэд мэдүүл гэдгийг доогоор зураарай. 아레라의 동그라미입니다. Мэдүүл гэдгийг дугуйч. хүсэлтэд Бурхан. 아레라, 즉 내 사정을 하나님 앞에 알리라는 겁니다. За мэдүүл гэдэг нь өөрийнхөө байдлыг яг одоогийн байдлаа Бурханд илэн даахангуй хийх гэсэн утгаараа. 하나님이 우리 기도하기 전에 필요한 것을 다 하신다는 말씀이 있습니다. Библиэлд бас бидний залбирахаас өмнө бидний юу хэрэгтэй вэ? Бурхан мэднэ гэсэн үг байдаг. 아시면 그냥 하나님이 주시면 되지 않습니까? Хэрвээ Бурхан мэдчихэж байгаа тэрийг өгчөөчтэй гэж боддог. 그런데 왜 기도하라고 그럴까요? Гэхдээ ягаад залбир гэж хэлсэн бэ? 믿음을 보고 싶은 겁니다. Бидраас итгэлийг харахын тулд ингэж хэлсэн. 그러므로 우리 어려운 형편을 하나님 앞에 기도로 아뢰면
되는 줄로 믿습니다. Тийм учраас бидний өөрхөн хэцүү байгаа энэ байдлаа залбирлаар дамжуулж Бурханд мэдүүлэх хэрэгтэй гэж. 사무엘상 12장 18절을 읽으십시오. За 1-р Самуэль 12-ийн 18-ыг уншъя. Тэрхүү Самуэль эзэн тэр 예, 밑줄을 그으세요. 이에 사무엘이 여호와께 아뢰매. Самуэлийг дуудахад гэдгийн доогоор зурчих. 아뢰매 동그라미입니다. Дуудахад гэдгийн доор ингээд дуулаарай. 사무엘 선지자가 하나님 앞에 자기의 모든 형편을 다 아랬다는 겁니다. Тэгэхээр Самуэль болохоор өөрөөр тохиолдож бүх зүйлээ дотроо байгаа бүх зүйлээ Бурханд мэдүүлсэн. 이게 바로 기도입니다. Энэ бол залбирал юм аа гэж. 그랬더니 하나님이 사무엘을 복된 길로 영생의 길로 인도하신 줄로 믿습니다. Тэгж бүх зүйлээ мэдүүлэх үед Бурхан Самуэлийг ерөөлтэй замаар мөнхийн замаар өдөрчсөн. 그러므로 하나님을 믿는 사람들은 반드시 기도를 배워야 됩니다. Тийм учраас Бурханд итгэж байгаа итгэдэг хүмүүс заавал энэ залбиралыг сурах хэрэгтэй. 목회자들도 반드시 기도할 줄 알아야 됩니다. Чуулганы пастор ахлагч гэсэн заавал залбирлын тухай илүү сайн мэддэг байх хэрэгтэй. 성도들도 반드시 기도할 줄 알아야 됩니다. Итгэгчнэр гэсэн заавал залбирлын тухай мэдэх ёстой. 그러면 하나님이 그 사람을 도와주는 줄로 믿습니다. Энэ бүх зүйлүүдийг мэдсэний дараа энэ хүний дагуу залбирх үед Бурхан туснаа гэдэгт итгэж байна. 저희 교회에 어떤 남자 성도가 하나 교회에 등록을 했습니다. За энэ пасторын чуулганд нэг эрэгтэй хүн бүртгүүлсэн байна, ирсэн байна. 그분은 시장에서 장사하시는 분입니다. Тэр хүн болохоор зах дээр 8 хэд худалдаа хийдэг хүн. 전도돼서 처음으로 교회 나온 겁니다. Тэр сайн мэдээ сонсоод анх удаад чуулганд ирсэн. 3개월 정도 교회 나왔습니다. 3 чуулганд ирээд 3 сар болсон байна. 근데 저를 찾아왔어요. За нэг өдөр пастортай ирээд уулзсан. 목사님, 저는 기도하러 기도원에 들어갑니다. Пастор би одоо залбирахаар одоо энэ залбирлын уул руу явлаа гэж хэлсэн. 제가 3개월을 하나님을 믿었는데 Би 3 сарын турш Бурханыг хайж, Бурханд итгэсэн боловч 하나님이 안 계시다면 나는 큰 손해를 봅니다. тэрээ Бурхан байхгүй бол би маш их алдагдлалд орно гэж хэлсэн. 그래서 내가 처음으로 가서 3일을 금식하고 하나님이 계신 것을 나한테 보여주면 믿을 것이고 하나님이 계신 것을 보여주지 않으면 저는 이제 교회 안 나오겠습니다. За би 3 өдрийн турш мацаг барай залбирна. Тэр үед Бурхан надад өөрөө илчлэх юм бол би итгэн. Хэрвээ илчлэхгүй бол би итгэхгүй гэж хэлсэн байна. 장사하는 사람이라 계산이 빠릅니다. Тэгээ 8 хийдэг хүн учраас байд тооцоо болж байдаг юм байна. 그래서 그분 부부가 기도원으로 산속으로 들어갔습니다. Тийм учраас ихнэртэйгээ нийлээд 3 өдөр мөр бүх юмаа тооцоо тэгээд явсан байна. Залбирлын уул руу. 저는 그분들이 걱정이 됐습니다. Тэгээ пастор болохоор тэр хүмүүс санаа зовж ирсэн 3 өдрийн турш. 이제 교회 나온 지 3개월밖에 안 됐어요. Суулганд ир чинь 3 сар болчиход ингээд Бурхантай тэмцэлтэй байдаг. 3일 금식한다고 하나님 만나 주실까? 3 өдөр одоо мацаг барай залбирлаа гэж Бурхан уулзах болов? 만약에 안 만나주면 교회 안 다닐 텐데 Хэрвээ Бурхан уулзахгүй бол тэгээд тэр хүн чуулганаас явах болно. 그러면 구원받지 못할 텐데 Хэрвээ тэгэх юм бол тэр хүн аврахдахгүй. 저는 그분들을 기도원에 보내놓고 새벽마다 더 간절히 기도했습니다. За тэр хүмүүсийг одоо залбирлын уул явах хооронд бас пасторын хойноос нь бас залбирсан байна. 그리고 이제 금요일이 됐을 때 그분들이 찾아왔습니다. За тэгээд 3 5 өдөр болсон байна. 근데 얼굴이 환해요. Ингээ ирсэн чинь одоо нүүр нь гэрэлтээд ороод ирсэн. 얼굴에 웃음이 가득 차 있습니다. Нүүр нь ингээд инээд бүгэн байсан. 그리고 저한테 말을 했습니다. За тэгээд хэлсэн байна. Пастор. 목사님, 하나님 만났습니다. Пастор би Бурхантай уулзсан гэж хэлсэн. 저는 궁금해서 어떻게 만났냐고 물어봤습니다. Тэгээд сонирхол чи яаж уулзаа вэ гэж асуусан. 그래서 세상에 태어나서 처음으로 3일을 굶어봤답니다. Би анх удаа төрснөөс хойш анх удаа ийм зүйлтэй тохиолдсон. 배가 고파 죽는 줄 알았대요. За тэгээд 3 өдөр мацаг барих үед би маш их өлссөн. 그래도 내가 3일을 끝까지 죽어도 견디겠다는 결심을 하고 참았답니다. Гэхдээ би өгсөн чи яах вэ? 3 өдрийн турш ерөөсө хоол идэхгүй гэж хэлсэн.
그리고 기도회는 하루에 4번씩 예배가 있습니다. За тэгээд залбирлын уулаар болохоор өдөрт 4 удаа мөргөл байдаг. 배가 고픈데도 참고 그 4번씩 예배에 참석을 했습니다. За өсөжсэн ч гэсэн тэсээд 4 удаагийн мөргөлд нь оролцсон. 목요일 날 저녁까지 참석을 했답니다. Тэгэхээр 5 өдрийн орой хүртэл байсан байна програм. 이제 3일 금식이 끝나는 날이에요. Тэгээ 3 өдрийн мацаг дуусах өдөр. 근데 하나님은 자기에게 아무런 표시도 보여주지 않은 거예요. 3 өдрийн турш юу ч харуулаагүй болох. 그래서 예배가 끝나서 부부가 바깥으로 나왔습니다. За мөргөл ингээд дуусаад их нэртэйгээ гадагшаа гарсан байна. Цогтоноос. 풀 위에 올라가서 하늘을 쳐다봤습니다. За тэгээд гадаа ингээд уулан дээр зогсож байгаа тэнгэр рүү харсан байна. 하나님은 안 계셔. Бурхан байхгүй гэсэн хараад ирсэн чинь. 내가 3일을 금식했는데도 하나님은 안 계셔. 3 өдөр мацаг орсон ч гэсэн бурхан үеэс хаач байхгүй байгаа гэсэн. 3개월 동안 하나님이라고 손해만 봤네. 3 өдрийн турш би мацаг бариад алдагталд орчлоо гэж бодож ирсэн. 3일 금식하니라고 배만 고프네. 3 өдөр мацаг бариад гидсэн хөслөө. 이렇게 불평을 하고 있었답니다. Би ерөөс 3 өдөр ажиллаж ирээгүй мөнгө ч олоогүй тэгээд өсөж ирсэн гэж бодоод ингээд зогсож ирсэн. 그런데 갑자기 지진이 나더래요. Гинтхэн газар хөдөлсөн зогсож ирсэн. 막 땅이 막 흔들리는데 서 있을 수가 없더래요. өөрийнх нь газар нь хөдлөө зогсож чадахгүй. 그래서 그 자리에 벌써 주저앉았답니다. Тэгээд доошоо суусан байна. 근데 하늘의 별들이 총알같이 자기한테 떨어지는데 맞으면 죽을 것 같더래요. Тэгээд шөнө орой болсон учраас тэнгэрд байгаа однууд бүгдээр газар бууж ирсэн. өөрийг онох гэж ирсэн юм шиг болсон. 너무 무섭고 두려워서 하나님 용서해 주세요 하고 소리 질렀답니다. Тэгээд маш их айгаад бурхан минь уучлаарай гэж хэлсэн байна. 부부가 땅바닥에 앉아서 하나님 용서해 달라고 막 통곡을 했답니다. Эхнэр нөхөр хоёр бид хоёрыг амьд үлдээгээч гэдэг бурхан минь уучлаарай гэж хэлсэн. 살고 싶어서 막 그냥 울었답니다. Би одоо амьд үлдэхийг хүсэж байна гэдэг ойлаад хэцүү болсон. 그런데 그때부터 어렸을 때부터 자기까지 지금까지 살아온 죄가 다 기억나더래요. Яг тэр үед болохоор багасаа эхлээд хийсэн бүх гинүүд нь өөрт нь бодогдсон байна. 그래서 산속에서 3시간이나 통곡하면서 회개 기도를 했답니다. Тэгээд тэр уулын дунд дээр 3 цагийн турш гимшиж ойлж залбирсан байна. 그러고 나니까 막 가슴이 시원하더래요. Үүний ингэснийхээ дараа зөв сэтгэл нь аюу хөнгөн болсон. 그렇게 기쁘고 행복할 수가 없더래요. Тэгээ тэрнээс илүү айж хараад баяр баясгалан байхгүй байсан. 세상에서 제일 기쁘고 행복한 순간이었대요. Дэлхий дээр хамгийн ажаргалтай ийм үе байсан. 그리고 부부가 이렇게 걸으니까 땅을 밟지 않고 구름 위를 걷는 것 같은 기분이에요. Тэгээ эхнэртэйгээ ингээд уулын алхаж ирсэн чинь газар дээр биш үүлэн дээр алхаж байгаа юм шиг хөнгөн байсан. 그리고 성경 말씀이 다 믿어지더래요. Библийн бүх үгнүүд итгэл төрсөн үгнүүд. 내가 기도하기를 잘했다고 생각이 들더래요. 이 үнэхээр өстой залбирсан маш зөв боллоо гэж бодсон байна. 그래서 너무 행복해서 산에서 내려와서 집에 안 가고 저를 먼저 찾아왔대요. Тэгээд уулнаас маш сайхан хөнгөн бууж ирээд гэртээ очиод шууд энэ пастортай ирсэн. 할렐루야. 정말로 간절히 하나님을 찾으면 하나님은 만나 주십니다. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ үннээсээ бурхныг хайвал бурхан уулзах болно. 그분들은 신앙생활을 열심히 잘합니다. Одоо өнөөдөр хүртэл тэд маш сайн итгэлийн амьдралаар амьдарч байна. 우리 교회 나오는 모든 성도들이 그런 경험을 하면 얼마나 좋을까요? Манай чуулганд ирж байгаа бүх итгэгчнэр ийм зүйлтэй тохиолдвол маш сайхан байх болно. 그러면 알아서 하나님을 다 잘 믿을 줄로 믿습니다. Тэгэх юм бол тэр хүмүүс өөрсдөө бурханд сайн итгээд явчихна гэж. 그게 바로 기도의 힘인 줄로 믿습니다. Энэ бол зөвхөн залбирлын хүч гэдэгт итгэж байна гэж. 기도는 내 마음을 하나님께 아뢰는 것입니다. Тийм учраас залбирал гэдэг бол миний сэтгэлд байгаа юу вэ бүх зүйлээ бурханд мэдүүлэх арга юм аа гэж. 6번째로 기도는 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. За 6-т нь болохоор залбирал бол бурханыг баярлуулдаг зүйл юм аа гэж. 욥기 42장 8절을 읽으십시오. Йов 42-ийн 8-ыг уншицгаая. Иймээс
밑줄을 그으세요. 내 종 욥이 너희를 위하여 기도할 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리니. За миний зарц Йовыг руу очиж өөрсдийнх нь төлөө шахаад хэлэв гэж. Энэний доогуур гэж. Зарц Йов минь та нарын төлөө залбирч гэж. Энэний доогуур бас зорч. 기쁘게 받으리니의 동그라미. За энэ дээр болохоор залбирлыг хүлээн авч гэсэн үг. 욥이 기도하는 것을 하나님이 기쁘게 받으신대요. Тэгэхээр болохоор Йовын залбирлыг бурхан баяртайгаар хүлээн авсан гэсэн үг. 우리가 하나님께 기도하면 하나님이 우리를 기쁘게 받으신대요. Хэрэв бид нар ингэж залбирх юм бол бидний залбирлыг бурхан баяртайгаар хүлээн авдаг гэсэн үг. 네, 그러니까 기도는 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. Тийм учраас бидний залбирал гэдэг бол бурханыг баярлуулдаг зүйл юм аа. 우리가 하나님 앞에 간절히 기도하는 모습을 보면 하나님이 기쁘신 거죠. Тэгэхээр бурханы өмнө бид нар маш их зүтгэл гаргаад уухгүй энэ залбирч байгаа байдлыг хараад бурхан баярлалаа гэж. Бурхан ч гэсэн зан чанартай учраас баярлалаа. 여러분에게 자녀가 있죠. Та нарт хүүхдүүд байгаа хүн болов. 이제 어린 자녀들이 있습니다. Тэгээ бяцхан хүүхдүүд байгаа. 우리가 가르친 대로 애들이 이렇게 딱 엎드려 무릎을 꿇고 하나님께 기도하는 모습 보면 부모님들 기쁘시죠. Бидний заасны дагуу хүүхдүүд ингээд гараа хавсраад бурхан залбирч байгаа энэ байдлыг харвал эцэг эхчүүдийн хувьд их баяртай байдаг. 우리도 하나님께 기도하고 있으면 하나님이 기쁘시답니다. Бид нар ч гэсэн яг ингэж залбирх юм бол бурханы зүрх сэтгэл ч гэсэн баяртай байдаг. 그러므로 반드시 우리는 기도해야 될 줄로 Тийм 믿습니다. учраас бид нар заавал залбирна гэдэгт итгэж байна. 그 다음 성경 구절을 읽으십시오. Арга ишлэг уншия 1-р Тесалоник 2:4. Харин сайн мэдээ бидэнд таатахаар хасдагсан бид хүмүүс бус харин зүрхийг маань шатаж бурхан таатахаар ярьдаг юм. 밑줄 그으세요. 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. За харин зүрхийг маань шалгагч бурханд таалагдахаар ярьдаг юм. Энэ доогуур зорч. 기쁘시기의 동그라미. Таалагдахаар гэдгийг дугуйлаад 우리가 기도하면 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 그랬어요. тэр таалагдах буюу баярлах солонгос библиэлд болохоор бурхан баярлалаа гэж бичсэн байна. Монгол библиэлд таалагдана гэсэн үг. 앞으로 기도 많이 해서 하나님을 많이 기쁘게 해주시기를 바랍니다. Цаашдаа маш их залбирч бурхан таалагдсан баярлуулсан хүмүүс болохыг ерөөж байна гэж. 일곱 번째로 기도는 하나님의 마음을 움직이게 하는 열쇠라는 겁니다. За 7-дугаарт нь болохоор залбирал бол бурханы сэтгэлийг хөдөлгөдөг түлхүүрээ гэж. 성경 읽으세요. За энэ библийн ишлэгийг уншъя. Исая 38:2-8. Тэгэхэд Хизкия нүрээ анхуу өргөдөн эзэн залбирч аяа эзэн би танаас гоо би таны өмнө хэрхэн үнээр болон бүхэл зүйлээрээ явж таны бидний сайн мэдээж байсныг одоо санааж бичгээд зөвхөн ойлгоо. Би эзний өмнө Исая явж Хизкия чиний өмнө эзэн эзний аяа би чиний залбирлыг сонсож нүрсэж чинь батлаа. Зөвхөн би чиний өмнө аран зүйлийг би чамайг болон хавтыг асар хааны араас авна. Энэ хавтыг хамгаалсан эзэн авснаа эзэн энэ чамд үзүүлэн үзэгдэн яасан шихэн дээр хүмүүсийн нахаас үгүй аран ахмаар хаан их шихэн дээр хүмүүсийн аран ахмаар 5절 밑줄을 그으세요. 5-р ишлэлийн доогуур дураарай. 6절도 밑줄을 그으세요. 6-р ишлэлийн доогуур бас дураарай. 내 기도를 들었고의 동그라미 하세요. За би чиний залбирлыг сонслоо гэдгийг доогуур дураарай. Би чиний залбирлыг сонсож гэж байна. 히스기야 왕이 병이 들었습니다. За Хизкия хаан болохоор өвчтөй болсон. 그래서 많은 의원들을 불러서 치료를 했습니다. За тэгээ маш олон эмчнэрийг дуудаж авчлаад эдгээхийг хүссэн. 병이 전혀 낫지 않았습니다. Өвч нь ерөөсөө идэхгүй байсан. 그래서 이사야 선지자한테 물었습니다. 내 병이 낫을 것입니까?
치료가 안 되고 죽을 것 같습니까? 하고 물었습니다. За тэгээд тийм учраас Исая дээр очоод миний өвчин идэх болов уу, идэхгүй юу гэж асуусан байна. 이사야 선지자가 기도해서 하나님께 응답을 받아왔습니다. За Исая болохоор бурхан залбирсан байна. Хискегийн дараа 왕은 이번에 죽는답니다. за Хискэ хаан бол энэ удаа өгөх юм байна гэж хэлсэн. 히스기야 왕은 죽는다는 이야기를 들었습니다. Хискэ хаан ч гэсэн өөрийгөө сонссон би өгөх юм байна гэж Исаягийн талаас сонссон. 그는 살고 싶었습니다. Гэсэн чи Хискэ амьдрахыг хүссэн. 그래서 골방으로 들어갔습니다. Тэгээд өөрийнхөө өрөөнд орсон. 그리고 얼굴을 벽으로 향하고 눈물을 흘리며 통곡을 했다고 했습니다. За тэгээд Хискэ нүрээ хан руу эргүүлээд эзэн залбирсан гэж. 그랬더니 하나님이 이사야에게 나타나셨습니다. За тэр үед нь болохоор бурхан Исая дээр үзэгдсэн. 히스기야 왕의 눈물과 기도를 들었다고 하셨습니다. Хискэ хааны би залбирал болон нулимсыг харлаа гэж хэлсэн. 그래서 하나님이 마음을 돌이켜서 15년의 생명을 연장해 준다고 그랬습니다. Тийм учраас бурхан сэтгэлээ өөрчлөөд 15 жил амьдруулна гэж хэлсэн. 그리고 이 성을 아수르 왕의 손에서 건져주겠다고 그랬습니다. За энэ одоо хотыг чинь Асир хааны гараас аврах болно гэж хэлсэн. 그리고 해식에도 10도를 뒤로 물리쳐 주겠다고 그랬습니다. За тэгээ 15 градусаар ч гэсэн тэр нарны одоо сүүдрийг ухраана гэж хэлсэн. 하나님이 히스기야 왕의 기도를 기쁘게 들으시고 기적을 일으켜 주신 줄로 믿습니다. Бурхан Хискэ хааны үгийг сонсоод өөрчлөсөн ч зүйлстэй. 이렇게 성경을 보면은 하나님은 어떤 계획을 정했다가도 기도를 많이 하는 사람이 기도를 듣고 뜻을 바꾸셔서 하나님 뜻을 바꾸셔서 기도하는 사람 편을 들어서 이루어 주신 기록이 많이 있습니다. Яг үүнтэй адилхан бурхан өөрөө шийдсэн байсан ч гэсэн маш их залбирдаг хүний залбирлыг сонсоод тэр хүний тал бас өөрчлөнө гэсэн үгийг бичсэн байна. 기도는 하나님의 마음을 움직이게 해요. Тийм учраас залбирал бол бурханы сэтгэлийг хөдөлгөдөг, өөрчилдөг. 불가능한 것도 가능하게 해주십니다. Боломжгүй зүйлийг боломжтой болгодог. 믿으시기를 바랍니다. Үүнд итгэхийг хүсэж байна гэж. 신명기 30장 3절도 그 말씀이 있습니다. Дэд хууль 33 дээр ч гэсэн энэ үг байна. 읽으세요. Заавсай эзэн бурхан чинь чамайг өргөж чамайг хаан загсан үг өдөр сүнсний дундаас ахин зургуулж онцлогчдыг чинь уцаараа гэж. 밑줄을 그으세요. 내 하나님 여호와께서 마음을 돌이키시고 Эзэн бурхан чинь чамайг өрөвдөж гэж байна. Энэний дагуу зорч. 마음을 돌이키시고의 동그라미. За чамайг өрөвдөж гэж энэ Солонгос Библиэлд болохоор сэтгэлээ өөрчилж гэж бичсэн байна. 분명히 성경에 기록이 있죠. Библиэлд тодорхой бичсэн байгаа биз? 하나님이 마음을 돌이키신다고. Бурхан сэтгэлээ өөрчлөнө гэсэн үг. 하나님이 뜻을 바꾸신다고. Бурхан хүслээс өөрчлөн. 성경 말씀을 믿습니까? Библийн үгэнд итгэж байна уу? 이렇게 하나님은 우리가 기도하면 우리에게 맞도록 생각을 바꾸셔서 좋은 쪽으로 결정해 주신다는 말씀인 줄로 믿습니다. Яг үүнтэй адилхан залбирх юм бол бурхан бидний үгийг сонсоод хамгийн сайн зам руу чиглүүлэх болно гэж. 이 놀라운 기도를 우리가 해야 됩니다. Ийм гайхамшигтай залбирлыг бид нар хийх ёстой. 그리고 내가 경험이 많아야 돼요. Тийм учраас надад ийм зүйл тохиолдсон зүйл олон байх ёстой. 그래야 살아계신 하나님을 성도들한테 전해줄 수가 있어요. Тэгжээж би амьд бурханыг итгэгч нартаа дамжуулах болно. 내가 이런 어려운 문제를 놓고 기도했더니 하나님이 이렇게 들어주시더라. Би ийм хэцүү хүнд байх үед бурхан сонсоод инглээ гэж. 이런 경험이 많을수록 힘이 납니다. Ийм зүйл тохиолдох тусам их хүчтэй болдог сүнслэг. 예수님의 증인의 역할을 잘합니다. Есүсийн гэрчийн үйлчлэлийг сайн хийх болно. 그런데 이걸 우리만 알고 있을 것이 아니라 성도들한테도 가르쳐야 됩니다. Энийг бид нар ганцхан өөрсдөө мэдээ зогсох биш, итгэгч нартай заах хэрэгтэй. 그래서 어떻게든지 성도들을 기도하게 만들어야 됩니다. Ямар ч байсан итгэгч нараа залбирдаг хүн болгох хэрэгтэй. 살아계신 하나님을 경험하게 만들어야 됩니다. Амьд бурхантай уулздаг тийм хүмүүс болгох хэрэгтэй. 그 교회가 살아있는 교회입니다. Тийм шуулган бол амьд шуулган юм аа гэж. 살아있는 교회는 기도를 많이 하면 그 교회가 영이 살기 시작합니다. Амьд шуулган гэдэг бол маш их залбирдаг учраас сүнс нь амьд байдаг.
성령 하나님이 그 교회 역사해 주십니다. Ариун сүнс бурхан тэр чуулганд өөрхийн ажлыг хийдэг гэж. 기도 안 하면 그 교회가 냉랭해집니다. Хэрвээ залбирахгүй бол тэр чуулган хөрдгөө гэж. 그러므로 교회에서 첫 번째로 성도들에게 가르칠 것은 기도입니다. Тийм учраас хамгийн эхлээд итгэгч нартай заах зүйл бол залбирал юм аа гэж. 저는 38년을 목회를 하고 있습니다. За энэ пастор болохоор 38 жилийн турш пастор үйлчлэг хийж байгаа. 어떻게 하면 성도들한테 성경을 쉽게 가르쳐 줄까를 생각을 했습니다. Тэг яавал одоо энэ Библийг амархнаар хүмүүстэй заах вэ гэж бодсон. 처음에는 쉽게 가르치는 방법을 몰라서 학교에서 배운 대로 어렵게 가르쳤습니다. Эхлээд болохоор амархан заахыг аргыг мэдэхгүй учраас Библийн сургуульд яг юу яаж заадгүй тэрний дагуу заасан. 성도들이 들을 땐 은혜를 받았어요. Гэхдээ итгэгч нар сонсохдоо ивэл авсан. 그런데 당신이 다른 성도를 가르치라 그러면 못 가르칩니다. Харин чи өөр хүнд нэг заагаараа гэхээрээс зааж чадахгүй байсан. 그럼 어떻게 가르쳐야 내가 배운 것을 성도가 성도를 가르칠 수가 있을까 고민했습니다. Тэгвэл яаж заавал сурсан хүн дахиад өөр хүнд заах боломжтой вэ гэдгийг бодсон. 그때 하나님이 생각을 주셨습니다. Тэгвэл бурхан нэг бодол өгсөн байна. 네가 공부하는 방식으로 해라. Чи өөрөө яаж сурсан тэргээрээ яв. 저는 머리가 나쁩니다. Би болохоор толгой муутай гэж. 기억력이 안 좋습니다. Санах ой санамж муутай. 우리 집 전화번호도 생각이 안 날 때가 있습니다. Заримдаа өөрийнхөө гэрийнхаа утасны дугаарыг ч сандгүй. 무엇이든지 기록을 해야 기억을 합니다. Бүх зүйлийг дандаа тэмдэглэж авдаг учраас авдаг байсан. 그래서 공부할 때도 중요한 것은 밑줄을 긋습니다. Тийм учраас хичээл хийхдээ чухал зүйлүүдийг дандаа зурдаг, ном дээрээ дэвтэр. 그리고 더 중요한 것은 동그라미를 합니다. илүү чухлыг болохоор тойрог болгож зурдаг, тэмдэглэдэг. 기억을 오래 시키기 위해서 그렇게 하는 거죠. Удаан санахын тулд ингэж тэмдэглэдэг. 그래서 제 책은 항상 이렇게 지저분합니다. Тийм учраас энэ хүний ном дандаа ийм одоо зураастай, ийм замбрааг байдаг. 이렇게 공부를 했더니 훨씬 기억이 오래 남습니다. Ингэж яг ингээд сурах үед маш удаан 그리고 শিখсэн. 책을 이렇게 찾아도 밑줄 긋고 동그라미 한 번만 딱 보면 눈에 싹 들어옵니다. За дахиад нөгөө номоо ингээ харах юм бол дандаа зурцсан тэмдэглэсэн учраас шууд нүдэнд орж ирдэг. 아, 이 말씀이었구나. За эн чинь тэр байна шүү дээ. Энэ үг чинь энэ байна. 빨리 깨달아집니다. Маш амархан ойлгодог. 그래서 이것을 성도들한테 가르쳤습니다. За тэгээд энэ зүйлүүдээ одоо итгэгч нартай зааж хэлсэн. 그리고 성도님들은 가셔서 똑같이 하십시오. Тийм учраас та нар ч гэсэн очоод яг адилхан хийгээрэй. 밑줄 그으라는데 밑줄 긋고 Зурхээр зураа, 동그라미 하라는데 동그라미 하십시오. дугуулхээр дугуй. 그리고 다른 건 전혀 설명하지 말고 밑줄 긋고 동그라미 한 것만 설명하십시오. За тэгээд та нар болохоор зурсан, дугуйсан зүйлээр бус хүмүүст заагаарай гэж хэлсэн. 그랬더니 공부를 못하신 어르신들도 가서 이걸 합니다. За энийг болохоор сураагүй настай хүмүүс ч гэсэн сайн гэж зааж ирсэн бус хүмүүс. 70, 80 먹은 노인들도 가서 이건 해요. 70-тай, 80-тай хүмүүс ч гэсэн зааж ирсэн. 이렇게 성경 한번 읽게 하고 Библийг удаан уншуулад, 밑줄 긋게 하고 тэгээд доогон зуруулаад, 동그라미 하게 하고 тэгээд дугуйлж тэмдэглүүлээд, 이 동그라미 한 것이 중요합니다. дугуйлсан зүйл бол чухал зүйл шүү. 이렇게만 얘기해도 알아듣습니다. Ингэж хэлэхэд бол хэн ч ойлгохгүй байсан. 이걸 초등학생들한테도 적용을 시켜봤습니다. Үүнийг болохоор баг сургуулийн хүүхдэд ч гэсэн зааж үзсэн. 초등학교 3학년만 되면 이걸 다 합니다. Тэгээд 3 дугаар ангийн хүүхдэд ч гэсэн сурч байсан. 그래서 초등학교 3학년이 목자가 많습니다. Тэгээд 3 дугаар ангийн хүүхдүүд дунд ч гэсэн бусдад заадаг ийм хүмүүс гарч ирсэн. 1학년, 2학년, 3학년을 초등학교 3학년이 성경을 가르칩니다. Тэгээд 1-р анги, 2-р анги, 3-р ангийн хүүхдэд ч гэсэн зааж ирсэн. 그래서 저희 교회 초등학생들은 기도를 잘합니다. Тийм учраас манай чуулганы бага ангийн хүүхдүүд маш сайн залбирдаг гэж. залбирдаг болсон, сайн сурсан учраас 대구에서 목회자가 왔습니다. за өөр чуулганы нэг пастор ирсэн байна. 초등학생들을 맡았습니다. За тэгээд тэр ирсэн одоо хүн болохоор 자, бага 우리 ангийг ингээд дааж авсан байна. 초등학생들을 놓고 자, 우리 기도합시다라고 기도했습니다. За бага ангийн хүүхдүүдийг за хамтдаа залбирцгаая гэсэн. 목사님이 이 정도면 되겠다고 눈을 떴습니다.
За пасторд за одоо залбираад болчлаа гэдэг нүдэ нээсэн чинь 그런데 초등학생들이 계속 기도하고 있는 거예요. гэсэн чинь багааны хүүхдүүд нь 그래서 자기가 또 үргэлжлүүлээд залбираад байж байсан. 그래서 또 목회자가 눈을 감고 또 기도했습니다. Пастор ингээд нүдээ харчаад дуусаг болохоор буцаад залбирсан. 그리고 이 정도면 됐겠지 하고 또 눈을 떴습니다. За залбирсаа болсон бахаа гэдэг нүдээ нээсэн чинь 그런데 아이들은 아직도 기도하고 있습니다. хүүхдүүд үргэлжлүүлээд залбираад байж байсан. 그래서 목사님이 고만해라 하니까 그때서 고만했습니다. За тэгээд пастор за одоо боллоо гэдэг дахиад өгчээж боловсон байна. 저희 교회 아이들은 초등학생도 믿음이 좋습니다. Манай чуулганы багаангийн хүүхдүүдийн итгэл ч гэсэн сайн байдаг. 예배 시간에 정말 조용합니다. Тэгэхээр мөрөглийн цагт болохоор маш нам чимэг үүрдэг. 그리고 정말 하나님께 예배를 드려요. Үнэхээр бурханд мөрөглийг өргөдөг. 초등학생들이 기도해서 하나님께 응답을 받습니다. Тэгээ багаангийн хүүхдүүд нь залбираад хариултаа авдаг. 그리고 부모님을 전도해서 교회로 데려와요. Тэгээ аав ээжтэй сайн мэдээ тараагаад цуглаанд авчирдаг. 이렇게 기도하는 초등학교 2학년 아이가 있었습니다. За ингэж залбирдаг нэг 2 дугаар ангийн хүүхэд байсан. 자기 엄마는 교회 집사님입니다. За ээж нь болохоор чуулганы үйлчлэгч. 남편은 하나님을 믿지 않습니다. Нөхөр нь аав нь болохоор итгэдэггүй хүн байсан. 이분은 과거에 깡패 두목이었어요. 두목. За тэгээд тэр нөхөр нь болохоор энэ дээрэмчний бүлгийн нэг гишүүн хүн байсан байна. 본인이 말하기를 40명을 거느리고 있었답니다. За тэр бүлгийн ахлагч 40 хүн өөрийнхөө багт болохоор 40 хүний хүнтэй баг байсан байна. 그러니까 절대 자기는 하나님 안 믿겠다고 말했답니다. За тэгээд 40 хүнийг захираа 40 хүнээ ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг учраас би хизээж бурханд итгэхгүй гэж хэлж ирсэн. 어느 날 아침을 가족끼리 먹었습니다. За нэг өдөр өглөө өөрийнхөө хоолыг хамтдаа идсэн байна. 그런데 그 아들이 식기도를 한다고 합니다. За нөгөө 2 дугааргийн хүүхэд нь болохоор залбирсан байна. 그러면서 막 울면서 이렇게 기도했습니다. Уйлангаа залбирсан байна. 하나님 아버지, Бурхан аваа 엄마와 나는 천국에 갑니다. би ээжтэйгээ болон бид хоёр итгэдэг учраас мөнхийн өсөлд очино. 근데 우리 아빠는 천국에 못 가요. Харин манай аав болохоор итгэдэг учраас мөнхийн өсөлд очихгүй. 지옥에 가요. Там руу очино. 우리 아빠 좀 구원해 주세요. Манай 아авыг аварч өгөөч гэж. 우리 아빠도 천국에 같이 가게 해주세요. Манай аавыг ч гэсэн хамт мөнхийн өс рүү явуулж өгөөч. 우리 가족이 다 천국에 들어가게 해주세요. Манай гэр бүлийн бүгдээрингийн мөнхийн өсөд оруулж өгөөч. 울면서 그렇게 기도를 했습니다. Гэж уйлангаа чин сэтгэлээсээ залбирсан байна. 초등학교 2학년에 가버립니다. Багаангийн 2 дугаар ангийн хүүхэд шүү. 그 아빠가 그 기도를 듣고 가슴이 뭉클했답니다. За хүүхдийн залбирч байгаа энэ залбирлыг сонсоод тэр эцгийн зүг сэтгэл урагдсан байна. 그리고 아들한테 약속을 했습니다. 다음 주부터 나도 교회를 가겠다. За хүүхдээгээ нэг амлалт өгөөд би дараагийн 7 хоногоос чуулганд чинь очиё гэж хэлсэн. 그래서 그 가족이 지금 교회 다 나옵니다. Тэгээ бүгдээрээ чуулганд ирдэг болсон. 깡패 두목입니다. Тэр болохоор дээрэмчний бүлгийн ахлагч. 근데 지금 주일날 나와서 주차위원 하고 있습니다. За одоо эренгүүтээ чуулганы энэ одоо машины зогсоолыг хариуцсан болсон. 할렐루야. 기도하면 기적이 일어납니다. Залбирх юм бол гайхамшиг бий болно. 그러니까 우리는 어린 애들이고 어른이고 노인이고 기도시켜야 됩니다. Тийм учраас бид нар хүүхдч бай, хөгшин хүн ч хамаа байхгүй. залбируулах хэрэгтэй. залбирлыг заах хэрэгтэй. 그러면 여기 계신 모든 분들의 교회가 막 살아서 움직이는 것처럼 성령의 역사가 나타날 줄로 믿습니다. Энд байгаа бүх хүмүүсийн одоо чуулган чинь хөдөлж байгаа юм шиг ариун сүнсний хөдлөлөөр бүрэн тийм чуулган байгаа гэж. 그리고 우리가 성경을 가르칠 때 어렵게 가르치면 절대로 안 됩니다. Тийм учраас бид нар Библийг заахдаа хэцүү заах юм бол хэрэггүй ойлгохгүй. 아주 쉽게 가르쳐야 됩니다. Аль болох хамгийн амархнаар заах хэрэгтэй. 그리고 한 번 들으면 이해가 탁 되도록 가르쳐 줘야 돼요. Нэг удаа ярихад шууд ойлгодог ойлгомжтойгоор заах хэрэгтэй. 오늘 이 세미나에 와주신 모든 분께 진심으로 감사를 드립니다. Тэгэхээр энд ирсэн бүх хүмүүст одоо талархаж байна. 마지막까지 함께해 주시기를 바랍니다. Дуусах цаг хүртэл хамт байгаарай гэж хүсэж байна.